It's a foggy night Malam on berkabut, August 6, 6 Agustus 1915, 1115, and in the Kekaisaran trenches Rusia near melawan Auschwitz tentara Jerman fortress, the Russian di Empire parit is dekat facing off benteng against the Auschwitz, Germans in what is yaitu now di wilayah modern-day Polandia Poland. saat ini. Sepatu Letnan Lieutenant Kotlinski Kotlinski's tenggelam ke boots dalam lumpur sink saat in the ia mud sedang as he berpatroli patrols the di trenches of his parit company. dekat kompinya. He's the 13th Dia company adalah commander, komandan dari kompi assigned to the ke-13. Auschwitz Ia fortress, dikirim a ke benteng stronghold Auschwitz, protecting a choke benteng point yang on the melindungi border. barisan terdepan dari garda terdepan, yaitu benteng yang melindungi perbatasan Tired terdepan men dari line the trench, perbatasan. many ill Para with prajurit yang trench telah foot and merangkak lice. melalui parit banyak dari mereka yang telah menderita terkena kutu air dan kaki parit. Artillery fire Tembakan rains artileri telah down on the mencapai fortress behind them. benteng di The thunder of bagian belakang explosions mereka. keeping the exhausted Suara ledakan soldiers membuat para awake. prajurit yang kelelahan langsung terjaga. Di In the kejauhan, distance, musuh their mereka enemies telah prepare bersiap for the untuk battle. bertempur. They are Mereka about akan to menggunakan unleash senjata a yang hideous mengerikan dan and menakutkan. terrible weapon. Hebat A dan new bodoh. way to cut down the Ini defenders adalah en bentuk masse. suatu On the signal, Ini adalah German bentuk baru soldiers pemusnahan release a massal. huge Setelah cloud of menerima chlorine sinyal, gas. tentara There's a Jerman tailwind, meluncurkan and the awan gas gas besar starts klorin. to roll towards Karena the anginnya unsuspecting menguntungkan, defenders, gas klorin tersebut drifting, langsung terbang mengarah clawing ke at the pasukan air. penjaga It's Rusia a yang wall tidak of death curiga. that Awan silently itu pun sucks the mengambil life dan of merobek any udara. unfortunate Inilah man namanya or dinding beast kematian, that's yang enveloped diam-diam by its menghisap green, kehidupan clinging dari embrace. makhluk hidup yang terperangkap ke dalamnya. As Yang silent as the seperti grave, kuburan, it kabut forms asap pools pun of langsung smoke membanjiri as it pours seluruh ruang, over and meluap into melalui parit ditches dan and corong. craters. Di bawah parit yang berada di kendali Rusia, In seorang the penjaga pun Russian-held trenches, berteriak, a sentry "Gas!" shouts, "Gas!" Di The men sisi lain, stand up and look mereka over the pun parapet. melihat On mimpi the other buruk yang side, they terburuk see the yang pernah nightmares of dilihat oleh every tentara. soldier. A Dinding massive besar wall kabut, of dark green hijau fog tua melayang looming langsung ke arah ever mereka. closer. Para The prajurit soldiers pun panic. panik. They Mereka have no tidak gas memiliki masks. masker gas. Para prajurit yang putus asa The bergegas men desperately membuat rush to fabricate topeng makeshift masker buatan masks. sendiri, They yaitu take dengan bandages mengambil and tisu dan rags, kain. urinate Kemudian mereka them, pun and put them menguncinginya, over their dan nose and setelah itu mouths. mereka pun langsung Some can't mengenakannya and sebagai use masker. water instead. Dan ada yang And beberapa others yang are tidak left tahan desperately trying dan to get the memilih materials menggunakan they air. need as the cloud Sedangkan of yang lain death dibiarkan approaches putus asa ever mencari closer. sesuatu untuk sambil Kotlinski's menunggu chest kematian. feels tight, and the air Saat around awan him starts mematikan to burn. mendekat, He holds his dada mask tight to Kotlinski his pun face and closes terengah-engah his eyes. dan di udara The gas sekitarnya rolls mulai over the terasa trench, terbakar. and the pain Gas merembes ke dalam parit skyrockets. dan rasa Men sakitnya menjadi tak cry and tertahankan. scream around Di him, sekelilingnya, their lungs and skin orang-orang menangis burning dan away. menjerit. He can do Paru-paru nothing but dan hold kulit his mask mereka pun tight terbakar. and hope Tidak ada as the yang dapat screams ia of his lakukan selain comrades memegang fall topeng quiet, itu erat-erat one di by wajahnya, one. He dan collapses, menunggu his hingga strength teriakan slowly rekan-rekannya and menghilang painfully satu withering persatu. away. Dia terjatuh, kekuatannya pun perlahan A German memudar soldier dan dengan advances through the menyakitkan. fog, Seorang surrounded by tentara his Jerman countrymen. maju Once menembus the kill kabut, zone, now they approach dikelilingi oleh eerily rekan-rekannya. unopposed. A Dulu complete and sebelumnya utter ada silence is pertempuran fallen di upon the sini, battlefield, tetapi sekarang only broken by the sounds of anehnya their mereka own tidak boots menemui stepping satupun in the mud. perlawanan. Medan perang pun menjadi sunyi dan senyap, hanya terganggu oleh suara His chest sepatu boot still yang hurts. menginjak lumpur. Gas still lingers in the air. Dadanya pun sakit Trench lines and karena gas masih fortifications meresap di face udara. down his unit through the Barisan fog, parit like dan hunting benteng tampak di specters, hadapan but unitnya, nothing ever diselimuti fires at them. kabut yang bagaikan hantu. His Tetapi fellow soldiers tidak cut ada a yang path through melepaskan the rat's tembakan. nest of barbed wire, and the unit Rekan-rekannya keeps pun moving. berjuang melewati sarang kawat berduri, They dan reach the first pasukan itu trench pun and terus see the maju. devastation. Mereka berhasil mencapai parit Bodies of pertama, men dan mereka covering pun their melihat mouths, kehancuran. huddling in corners. Mayat-mayat Some menutupi fallen mulut. outside the trenches as they tried Mereka to flee. bersembunyi di It's sudut-sudut. complete devastation. Beberapa orang jatuh His dari unit parit finds a Russian saat soldier mencoba sunken in the melarikan diri trench, dari bencana yang barely clinging nyata. on to life. Pasukan tentara Jerman menemukan salah satu tentara The Rusia yang German masih looks selamat away as he di can't bear to kedalaman watch parit the fellow dalam soldier keadaan sekarat. puts the Russian out of Tentara his Jerman misery. itu pun His blade berbalik probably dan bringing tak more sanggup mercy than melihatnya, doom upon the dan poor soul. rekannya pun menghabisi orang Rusia tersebut dengan Now, semangat. tentatively and on edge, Hantaman the unit bayonetnya resumed the mungkin advance. memberinya They cross over the kelegaan second line of dibandingkan trenches, dengan menunggu still no kematian. resistance, but more Dengan death. hati-hati sekarang dan penuh kewaspadaan, Then, unit as they tersebut approach the pun reserve melanjutkan trench, serangannya. they see some movement Mereka through the melintasi fog. garis parit kedua, The dan Germans sejauh stop. ini tidak ada perlawanan. Ghosts Kemudian stalk saat them, mereka mencoba figures in the mendekati fog, parit cadangan, and the sounds of mereka steps in the melihat mud ada reach their pergerakan di ears. balik kabut. Orang-orang Suddenly, Jerman pun a figure berhenti. appears from the fog walking towards Hantu them. pun menghantui mereka. Emerging from the mist Lebih banyak is a sosok Russian. dalam At least kabut, that's what they dan think suara it langkah is. kaki It's difficult to terdengar. tell. Tiba-tiba, The German soldier's sebuah blood sosok runs muncul. cold. Orang That Rusia isn't alive. sulit
sulit untuk That man is mengatakannya. dead. Darah Then tentara Jerman more figures membeku di appear nadinya. from the fog. Lebih and banyak more, sosok muncul di and dalam more. kabut.
dan It's a bahkan lebih horde banyak of lagi. twisted, broken bodies. Orang Jerman yang The dead are ketakutan walking. langsung menjatuhkan senjatanya The dan terrified langsung German melarikan drops diri. his rifle and runs Kotlinski for his life. memimpin serangan Katlinski pas leads the kekuatan charge tersisa. with all the strength he has left. Tidak ada He perintah, falls upon the tidak ada first rencana, German he sees. hanya ada His kebencian yang comrades murni yang quickly join, and together they mengobarkan take the fight semangat to the para enemy with their pejuang. bayonets. The two Orang lines Jerman yang clash in terkejut a pun chaotic pingsan, and brutal banyak yang melee, meninggalkan and tempat bullets kejadian, fly through it all. dan sisanya There's no order, berjuang demi no hidup plan, mereka. only the Kedua most belah pure, pihak kehilangan deep prajuritnya hatred seiring fueling lanjutnya the soldiers. pertempuran. Namun, penampilannya mengerikan dan tekad yang tak The shocked tergoyahkan dari orang Germans mati fall into tidak dapat disarray. diatasi. Many flee the scene. Pasukan Jerman The pun remaining mundur, fight for their lives. melawan perlawanan Both yang sides gigih. lose men as the Beberapa battle pejuang goes on. dari kompil But the lain ikut terrifying bertempur, visage and dan unwavering artileri resolve menyerang of the bagian dead belakang men posisi Jerman. proves overwhelming. Kotlinski menyerang parit pertama yang direbut dengan The bayonet di Germans tangan fall back dan under heavy tetapi resistance. terluka oleh peluru Men di from bagian other samping. companies Dia join jatuh into ke the tanah brawl, berlumpur and dan para artillery pejuang lainnya rains mereka down berlari on the rear of the melewatinya. German position. Melewatinya tanpa berhenti Katlinski bergerak. charges Jerman the diparit first dengan captured cepat trench, dikalahkan bayonet in dan hand, prajurit but he's itu struck pun by a menyeret bullet on his Kotlinski ke side. tempat yang aman. He collapses on the muddy Dia terrain terluka parah as dan the rest tidak of his bisa men bertarung. pass by him, Berdarah, charging dia on melihat ahead. Letnan The Germans Strzezinski, within are quickly seorang dispatched, pencari ranjau and a soldier Polandia yang drags pemberani Katlinski dari, to dari, safety. dari salah satu kompi. He's heavily wounded Kotlinski and unable to memanggilnya dan fight. memberinya Bleeding perintah, profusely, dan he sees Strzezinski Lieutenant dengan tegas Strzeminski, mengambil a posisi brave itu, Polish sapper dan from one of the companies. dia memberi hormat kepada Katlinski kapten calls for him komandannya dan and meninggalkan feeds his command to Kotlinski the soldier. untuk melanjutkan serangan. Strzezinski Strzeminski bergabung dengan solemnly rekannya takes the ketika position, serangan berubah salutes his menjadi commander, pertarungan and leaves to serangan continue balik the untuk attack. hidup yang berhasil. Kemudian tentara Jerman melarikan diri dan tentara Rusia segera Strzeminski menduduki garis rejoins his pertahanan comrades yang as the telah charge turns from a direbut. fight to the last Di parit man mereka, to mereka a successful menemukan counterattack. ratusan rekan mereka yang gugur. The Germans Ini are membuat fleeing, mereka and the kemarahan Russian dan soldiers kebencian rapidly para orang retake mati the ini untuk defensive menuntut balas lines. dendam. Strzeminski In the trenches, memimpin they satu find detasemen hundreds of their dan ke fallen parit comrades. terakhir. Di bawah kendali Jerman, mereka menyerang This dan menghancurkan invigorates musuh the tanpa dead ampun. men, Dengan their direbutnya fury parit and terakhir, hatred serangan demanding balik pun revenge. berakhir. Semua Strzeminski musuh sudah leads the mati charge atau to the mereka pun last melarikan diri trench ke under dalam control kabut of the dari arah Germans. mereka muncul. They breach it Strzeminski and berkata, mercilessly saya tidak bisa dispatch the menggambarkan enemy. kepahitannya dan With the kemarahan retaking yang of the last ditunjukkan trench tentara line, kita the terhadap counterattack para comes to an prajurit end. Jerman. Every enemy either Tembakan dead senapan or dan having fled senapan back mesin into yang the hebat, fog from which pecahan they peluru came. yang sangat mudah meledak itu tidak dapat Strzeminski said, "I cannot menghentikan serangan describe para the prajurit yang marah bitterness itu. and fury Kelelahan, with which keracunan, our soldiers mereka marched bertarung dengan against satu the tujuan Germans." untuk mengalahkan Jerman. Tidak seorang pun yang mengikuti, tidak seorang pun yang terburu-buru. Tidak ada pahlawan individu di sini. Kompi bertempur seolah-olah mereka adalah tentara. Dihidupkan kembali dengan satu tujuan untuk balas dendam. Para racun yang terkenal itu, serangan orang mati menjadi balas dendam atas penggunaan senjata yang mengerikan, dan pada akhirnya hal itu tidak terbukti berguna. Tentara Rusia terpaksa mundur dan meninggalkan benteng itu The attack karena of the mereka dead men, mendapat while a ancaman valiant revenge pengepungan against a terrible setelah 2 weapon, minggu. would ultimately be in Kemudian, vain. The Russians were Letnan forced Vladimir to abandon the Kotlinski fortress meninggal karena under luka-lukanya threat of tepat setelah encirclement just 2 weeks pada malam later. setelah penyerangan, tepatnya pada Lieutenant malam setelah Vladimir penyerangan. Katlinski Di bawah died from his komandonya, injuries the ia evening of the mengumpulkan attack. sisa-sisa Under his kesatuan command, dan he had rallied the remains of kesatuan his lainnya and pada saat another yang unit tepat and led them dan to memimpin charge mereka at the untuk right menyerang moment in tentara time. Jerman. He Atas was tindakan yang posthumously berani awarded the pada Order of hari yang St. menentukan George, itu, 4th grade, ia for secara his resmi valiant actions on that dianugerahi fateful day. Saint George He was tingkat just keempat, 21 dan years ia old. pun baru berusia 21 Lieutenant tahun. Vladislav Letnan Strzeminski Vladislav was awarded the Strzeminski Sword of St. George for his dianugerahi pedang bravery Saint during the George attack. atas He continued keberaniannya to serve selama and would serangan suffer tersebut. many injuries throughout the Dia war, terus but he bertugas survived dan and went menerima on banyak to luka become an selama influential tahun-tahun perang. artist in Poland, Tapi his bertahan dan homeland. menjadi pelukis, He died dan kemudian peacefully ia on pensiun December dan menjadi 28, pelukis terkenal di 1952. Polandia, di tanah kelahirannya. Ia pun meninggal dengan tenang pada tanggal 28 Desember 1952.